ulit. Sayang, wala dito siguro. Bumabalik lang. Oh, dapat ata isang Oo, line. dapat isang line nga. On a played line. Ayun. $20. Huh? $20. Oo, yung video mo. Nasaan denomination yan? Ay, naka 1 cent. 21.80, babe. Oh! Ayos to ah. Luma ata na machine to eh. Kaya, uy, ayun na. Ayun na. nakaspin ka. Yan. Oh, kailangan pare-pareho. Ayan na, ayan na, ayan na. Ano Pick your lucky gagasaan? letter. Pick your lucky letter. H. Si H yan eh. H yan. Ah! Oh! To spin. Not bad, not bad. We'll take it. Press wheel to spin wheel. Come on. Come on. 75. Magkano yun? Ilan yun? 75 times 10. Magkano yun? 750. Press wheel, isa pa. Isa pa. Extra spin. Extra spins. Extra spins! Yay! Press. Dalawa pa. Go, go, go. Ulit. Extra spin. Isa pang extra spin. Isa pa. $15. Extra spin. Oh! Ah, 45. Times 10, 450. Wala na. $20 lang. Tapat mo dun. Ha? Not bad. We're up 134. Gising mo na. Ha? 37. 37. Okay pala to eh. Ha? Oh, double. Double. 20. $20. Bet niya ka 1 cent lang. Ano, mapalitan mo? No? Tignan mo. Kung napapalitan. 50 na. Pwede na. Tignan mo kung napapalitan. Tignan mo kung Kanina napapalitan. pa ko din tawag eh. Wala. 1 Wala. cent Yan talaga. lang. 53 na. Diba? Ikaw. Mainit eh. Let's see the, yeah, no, $4. Oh, see? Wala mga gantong machine sa ano, no? Sa mga casino doon sa street. Luma yata to eh. Kaya maganda yung mga luma eh. Luma nga yan. Oh, double na naman oh. $1. Kailangan natin yung volt. Go babe. Oh? Oh, see? $1. Ganda pala yung Wheel of Fortune yan. Pag makalima ka, 150,000 credits on a first pay line. Parang diretsong ganun. $1. Diba? Mainit. Oh, Gusto mo kumawak? Ha? ha? Akin na, kumawak. Para mag-focus ka. Oh, ayan. Oh, yan. Ano na ulit? Go. Mini ka letter. Saan? Go. Go. 3 spins. Mabuti Oh, na lang not bad. dito. Ha? Go. $280. $8.
350. Oh! Sayang. 350 times 10, 25. $3. Extra speed. Up. We're up, eh. Oh, 162 na. Huh? Let's turn it into 200. Para may take 50 tayo. Wow. Oh, yan pa. Oh, tama. $2. Mainit yung machine. Yeah. We need that one. Volt. Oh, ano yun? May lumabas. Pindutin mo nga ulit. May lumabas. Oh, $25. $20. 25? I think this machine is broken, but It's not big. 25. Up na tayo, babe. Yung 100 na ito. Kanina ko pa inaarap. Dito, no? Sabi ko mamimigay ito eh. Oh, yan pa spin, oh. Yan. Bakit anong kulang? Magkakaiba. Dapat nasa baba itong banda. Ayan. Uy, sayang. $2. Tumaas doon. Sayang. Ah, Nakakatawa naman yung laro na yun. ay, sayang. Oh, bolt! Ah, sayang bolt. Kaya, ayan. So, makuha natin yung bolt. Ah, nasa taas. Ah! Lalabas na yun kasi. Oh! Any Yung pinindot position. ko. Nakalagay any position daw, lalabas yun. $2. Sayang. Lagi meron ah. Lagi meron kahit pa paano. Wala. Malamig na yata. Kaya nga. $5 pa. Double. Uy! Oh, Uy! Parang lalabas yung bolt. Oh! sayang. Ano nakalagay? Play the bonus bolt in any position. On reels 2, 3, and Dito lang? 4. Lahat yun. Ibig sabihin. Lapit ko naman. Ha? Oh. Go ba? Ikaw! Ikaw! Nako, lumamig na yata. Oh, spin. Full spin? Oo. Ayun. Ikaw mamili, babe, this time. Ah. Oh, Oh. 4. $250. Eh? Yan, 100. Ilan yun? Times 10. $10. Oh. Yeah. Extra spins. 100 ulit. Oh, Ah, 80. sayang.
$18. Not bad. Mabalik. Not bad. Ulitin mo. Oh, tapos na? Oo. O, dalawa lang pala yun. Full spin lang. Ulitin mo. $23. Oh. Spin ulit. Sayang. Spin ulit. Yun. Yun lang. Sayang. Sayang naman. Uy, yun oh. Isa na lang oh. Umaangat ulit ah. Ha? Umiinit na naman. Kaya nga oh, puro spin na naman oh. Oh, kita mo, labas na labas yung spin. Oh, ayun oh. Oh, sayang. Oh, kita mo, pagdalis ang pagdalis. Umaangat na naman. May lumabas na. Parang pag lumabas yung malaki-laki. Yeah. No? Yan. Double yan. Ayan, kita Uy, mo. ilan yan? $10. Sabi sa'yo, double yan eh. Kasi what? Oh, up na naman. Oh. 77. Yan. Wala. Sayang. $1 lang. Yun. Spin. Diretso isa. Ikaw na. Ha? Ay, ako na. Ikaw naman. Go. H. Never go wrong with H. Uy, Ah, pa- 5 spin. Gitna. Nalagay 250. Diyan na. Ay, Oh. 50. Ay, ay, ay. 250 oh. Yeah. $100. Ah, isa pa. 750. Extra spins. Extra spins. Wala. 50. $5. 14 lang. Oh, meron pa. $19. Oh, Oh, 82. 180 dun. Go? Go, go. Mainit eh. Oh, kita mo? Oh. Let's make it until 200. Oh. One more! Ah! Ayan. Sana lumabas na yun. Kaya ako na hawak, nangangawit ka na. Okay, 40. Kino? Bingo at. Ay. Lumamig na yata. Oh, sayang. Yun na. Come on. Why?
Oh, $20.50.